Bon, c'est un honneur aujourd'hui de présenter à Burak Yilmaz. Il remercie beaucoup Kulübümün bana güveninden dolayı, de la confiance que le LOSC lui apprête, hocamızın, du coach, Luis Campos'un, de Luis Campos, sevgili yöneticilerimizin des dirigeants. bu güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Il vous remercie encore une fois. Hayatım boyunca hep baskılı ortamlarda, çok baskılı yerlerde ve çok büyük takımlarda oynadım. Durant sa carrière, il a joué dans les clubs avec beaucoup de pression, dans des grands clubs. Ve gördüm ki futbol hayatımda bu baskı aslında bana iyi geliyor. Et il s'est rendu compte que cette pression était un avantage et positif pour lui. Kulübümün saydığım isimlerin bana güveni de üzerimde açıkçası baskı yaratıyor. Et les noms et les prénoms, c'est-à-dire le coach, Luis Campos, la direction, la confiance de ces personnes lui met une pression assez importante. Bu yüzden de geçmişte olduğu gibi tekrardan benim için yeni bir macera, yeni bir ispat, yeni bir görev, yeni bir mutluluk olarak bu maceraya başlıyorum. La pression continue d'une autre façon, avec d'autres objectifs, mais c'est pour ça qu'il veut recréer une nouvelle page avec le LOSC. Önce kendimi, sonra da bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum. D'abord, il ne veut pas se décevoir lui-même et ne pas décevoir toute cette confiance du LOSC. Bonjour. À quand remontent les premiers contacts avec le LOSC et est-ce que vous vous êtes appuyé sur Youssouf Yazidche et Zeki Çelik pour vous renseigner sur le club? Ne zaman ilk Lille seninle irtibata geçti? Artı Lille'e gelmeden önce Yusuf ve Zeki ile görüş aldın mı? Yaklaşık 20 gün önce Luis Campos benimle irtibata geçti. Ben ve menajerlerimle. À peu près 20 jours avant, Luis Campos s'est mis en contact avec les agents. Kendisi İstanbul'a geldi ve yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Et après, il y a eu une rencontre face to face avec Luis Campos à Istanbul. Açıkçası o toplantıdan sonra kararımı vermiştim. Après cette réunion et ce rendez-vous avec Monsieur Campos, j'avais pris ma décision. Bu sizlerin aracılığıyla da ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Par votre intermédiaire, je voudrais les remercier encore une fois. Yusuf ve Zeki'ye gelince Pour revenir à Zeki et Youssouf, tabii ki de hemen ikisiyle de konuştum. il a tout de suite appelé les deux. Sağ olsunlar, onlar da burada duydular ve beni aradılar. Il les remercie aussi et il y a eu une bonne communication et une bonne appréciation du LOSC. Onlara sormam gereken tabii ki de sorular vardı. Il a posé beaucoup de questions, Onlar da logiquement. beklediğim cevapların çok üstünde cevaplar verdiler. Ils ont répondu plus que bien des attentes de Burak. Yani onların buraya gelip benimsemesi, sevmesi, severek oynaması Le fait qu'ils viennent ici, qu'ils soient heureux et qu'ils jouent dans un contexte où ils sont très heureux humainement, kararımda çok etkili oldu. ça a été très favorable dans ma décision. Aslında kulübümüzün de onları transfer ederek ne kadar doğru bir hamle yaptığını da görüyorum. Çünkü onlar da burayı kendi evi gibi görüyor. Buna ben şahit oldum. Je me suis rendu compte que les joueurs se sentaient à la maison et qu'ils m'invitaient chez eux. Bonjour. Généralement, le LOSC recrute plutôt des jeunes joueurs à fort potentiel qui, après, partent ailleurs. Toi, tu es un joueur expérimenté, voire même déjà un peu âgé. Pour en avoir parlé certainement avec ton entraîneur et les dirigeants, quel sera ton rôle précis ici au LOSC? Buradaki görevini nasıl tanımlıyorsun? Tabii ki de kulübümün transfer stratejisini çok iyi biliyorum. Je connais très bien la stratégie de mon club. Ama buradaki benim görevim biraz daha farklı. Mon rôle ici est complètement différent. Hocamızla da yüz yüze konuştuğumuzda J'ai eu une discussion avec mon coach.
Fonte, benim ve Benjamin'in biraz daha farklı misyonu olduğunu söyledi. Que notre devoir avec Fonte, Benjamin et mon rôle était différent des autres. O da aslında bana bir sorumluluk yükledi. Encore une pression supplémentaire, Aslında bu benim için gurur verici bir olay. mais c'est plus un honneur. Çünkü bu tarz misyonu yapabileceğimi beni Türkiye'den görüp buraya getirmeleri ve bu yaşta benim için ayrı bir gurur verici bir olay. Euh, me missionner par rapport à ce devoir et me trouver dans mon pays et me recruter à cet âge m'honore beaucoup. Fakat bunların yanında benim sahaya çıkıp birinci görevim, birinci hedefim benim sahaya çıkıp gol atmak. Mais avant tout cela, mon premier devoir est d'être sur le terrain et marquer. Golden sonra da diğer görevlerimi de yerine getireceğime eminim. Après les buts, je m'occuperai de mes devoirs suivants qui sont le rôle que le coach lui a attribué. Partout où vous jouez, vous portez le numéro 17. Est-ce que vous l'avez négocié avec Zeki Selic? 17 numarayı taşıyorsun her oynadığın yerde. Zeki ile bu pazarlığa oturdunuz mu? Zeki'ye ayrı, hepinizin önünde teşekkür ederim. Je remercie beaucoup Zeki devant tout le monde. Tabii ki ben Türkiye milli takımında da onlara kaptanlık yapıyorum. Je suis aussi son capitaine dans l'équipe nationale. Türkiye'de biraz hani sizlerde de öyle mutlaka eminim ama biraz hani saygı ortamı çok daha Je fazla. suis sûr qu'en France c'est pareil, mais dans notre pays, en Turquie, le respect à l'aîné est assez important. Kendisi direkt bana abi lütfen formayla alakalı hiçbir şey düşünme. 17 numara senindir dedi. Il a dit, grand frère, ne t'inquiète pas, quand tu seras là, le numéro 17, il est à toi. Ne Ben te de, pose pas de questions. ben de ona gönlünde gerçekten böyle bir şey varsa bunu yap. Yoksa ben hangi formanın giydiğimi önemi yok demiştim. Et il a dit, il a répondu, si tu es vraiment sûr et, comment dire, soulagé et l'esprit libre de me donner ce numéro, sinon ne t'inquiète pas, je prendrai un autre numéro. O da abi gönlümden veriyorum deyip konuyu kapattı. Et il a dit qu'il le donnait de bon cœur. Hormis le fait que tu as deux compatriotes déjà ici, est-ce que le LOSC qui jouait la Ligue des Champions la saison passée et qui va jouer la Ligue Europa, est-ce qu'en Turquie, les joueurs notamment connaissent le LOSC? İki tane Türk oyuncusunun burada olmasından daha çok Türkiye'de Lille'i tanıyorlar mı? Tabii ki de. Tabii ki de Bien sûr qu'ils connaissent le LOSC. bütün Türkiye Fransa'da Zeki ve Yusuf'u takip ediyor. Toute la Turquie suit déjà Youssouf et Zeki. Çünkü Fransa ligi de bizim Türkiye'de veriliyor kanal olarak. La Ligue française est diffusée en Turquie également. Yani hepimiz ister istemez onları takip ediyoruz. Çünkü iki tane Türk kardeşimiz burada oynuyor. Her maçlarını takip ediyoruz tabii. Et nous avons deux frères turcs qui sont au LOSC. Automatiquement, tout le pays les suit. Aslında onlardan dolayı da ben de takımımıza biraz hakimim. Yani çok maçlarını izlediğim için birazcık hakimim. Grâce à eux, je connais le LOSC aussi et je connais un peu la tactique et la technique, on va dire, et l'environnement du LOSC par rapport au passé. Thank you. Make a picture. Maybe they can come maybe with me. Yeah. Just Zeki gel. Gel sen bu tarafa. Peki bu tarafa gitsin. Peki gel sen bu tarafa. Böylelikle de Zeki'ye teşekkür etmiş olalım. Gitti güzel. Remercie Zeki de... Merci.
pourra également en faire dehors. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Allez, on continue dehors.